Mone pare
माने जो हम घर में जो काठ काम होनी से जो बुढ़ी माने से काठ जो ऐसे बड़ा बॉडी का तेल ना करो बाबा कोई भी देख जो दिन डरे मोरी बुढ़ा लगा लगा तो भैया ये असर दे ये भगवान ये भी कौन हो पूरा दिन तुम से मत देखो ना मत फल अपनी भाड़ी दबला चुचुआ भाई भाड़ी दबो मत गुसे छाड़ी दबो कौन है बाबा ये कमेंट काम कर तुम घर में तो से उठे धान और सानी होते का भीतर बसी था अरे हांडी में बसवे कोंडी ये छोटे काम करती ये झोटा में नहीं ये छोटा वाली चलो चली पूरे जल्दी को सब कपड़े असली लगे छोटा वाली लगे एक तो हम कोई करबी कौन है पे हपो अरे भगवान मत नहीं आश्रय दियो एड़ा को बात आसत तो तुम को खेल रही तो साइकिल गली है ये कॉमेडी स्टोर लेके हम जाच कर जो पापा प्राणी ले जाओ वो पर घर से हम कर ले जल्दी खुली तो कोई के बड़ा आधा बात को गली बनानी केमिति गिरानी बाबा का खोलो ताऊजी तुम बिना जीवने मोरो केही आसीबे नाही तुम बिना काहे भी भल पाइबे नाही जदि आसीलो जीवने आउ जीवनी फेरी तुम मोहनी जीवी आउ जीवी कथा दे सची ए नजरती मोका भैया म बाबुलु म धन म सुना म निबिन धन म अन्तरिचा म गेडु म गन्नु म जुने म भैया म बाबुलु केटा आइलो म भैया ये मिट्टी निर्घात या सती स्त्री का थी हैं पापा डा प्राइज दे दिलो म बाड़ी आडे जाओ लाला बाबू तुलो अब बाड़ा भंगी खा हो ए जाओ आज गोटे भलो दिन गिटी न म भैया रो का मो चाहिए जाई दिन के यानी बाटू जाऊ 10,000 नहीं तो पहले वो तो लोग लागे का म चाहिए 10 वाटा माइक कर लाया पता लागो तो गोटाई माइक में तो आसला जुनो तो बॉडी चलती सता माइक बॉडी हां मोर बॉडी नहीं ना मेरा 10,000 टका पाइल तो भिपे का तुमने आधा देना नहीं मॉडल की लाइन नी ए लगती मटन मरा देते देखिला एनी के प्रेम कुटुरियो हो कछ बॉस टिके गोरी एई आइछ কিন্তু প্রেম আমি গজ্জ রুচি বাগুলু তো চলো ঘরে উঠিব কফি করদি তুমি পিবো মো পিবি আমি লাইফ কো এনজয় করিব না মো মনটা আজ কোন হে যাচ্ছে আসো টিকে স্টুল উপরে বসিবা স্টুল উপরে বসিবা আমি টিকে গেল করে দেবি তারপরে মটন পাই হবে না নাই জি এখানে হবে না আইয়া বাবা নিচে স্টুল উপরে পড়িয়া মঙ্গা লোকাগুলো তাকু কোনটা পিট দেছি নাই চিন্তি করছ বলো অত বড় দসরি আমরা বাবা নি চিন্তি করনি আড়া No. Ay, no voy a dejar a Tamari pues a contar, voy a dar cojar con la película. Ay, no me quede mori, oh my god, my gosh. स्टूल वाला कोले चलो, मार वाला होला, हमें तले पड़ी छ स्टूल में खसी के रोटे नबाया बे થઈ જાય છે. ओहो ये थी जेतबेले प्रेशर पड़िला सेठी जाई की पूरा खांडा है आर प्रेशर रे गला. अच्छा गामु जरा काई लागुची ना बुझ. हां मुतिया रे मुतु छ 5 बाल्टी दिन को मुतु छ. कोटी सुके भी मझरे काळ पैसा की होची. सेठी भाई सेठी सुके जो तार ऑक्सीजन कर दियो या मर जीव जो भाई तमे बाबा मुतर रसम झुंको दिया होची के मन. ए तमे किए भाई भाई देखा মানে নিচি বাবা সুতুল ভাই ডাক্তার সে ছুড়ি বাবা সেটা বুন্ডাটা পাতে তা খারাপ না সেটা মুন্ড নয় কি সেটা নয় এ শুনলো বেত নাই হতো ও শুন ভাই তুমি কিए હું ગોતા ওটা মত তুমি હું તો ભાઈ પત્ર પત્ર ઠાકુરના ગોતરે રહુଥିଲି હું સે ગોતરે
काटी के स्टूल तैयारी करिछु हो आत्मा बे स्टूल रे आत्मा शांति है नहीं शांति है का नत्वा से संग करे दल हो तो आत्मा शांति करती टिके रहो डाक्टर बदे केतिले रांडा जो करछ के हाल मांडा तू क्या बेटा वो बढ़िया ना मोर बढ़िया मु एक नंबर गुड़िया से भाई समस्त घर रखुनिया ए टिका को दुर्बा कोन भूत बोली आगुले सुद्ध गेले मो हरिया सुद्ध गेला चलो उतर के ना ता वो जहां भी मो सागरे गेलो नहीं होते तमे भेड़ी महिमा नो भाईया पर गुटे को तो को मने नाही बा मो बहु तले पिला मतलब मो भवानी तो कष्ट मागे पटला जतले मो पकले घर उपकरी घर पाइला जेती मो बहु घर उपकरी घर पाइछि दिन जाइनि मो पेटे रही गममय कोइ बसिया नथिल गममय आखि पिटे आलु मो बहु पाखरे मो भाई अछि से मो भाई तम सळा आ ये छ कने बहुत दूर संपर्क छला ओ ये बहुत दूर संपर्क हां तमे मो छला आज्ञा मु आपन मोर सळा वाह নহলে আনিবি কিয়া লাগিব গিয়া বেশি পাটি গলে পাটি রে পুরাই দেবি মোড়া খাই নমো দড়া সিগারেট বলে কিছু নকলে অতি হতো তুমি বুঝিল মু মুন্ড করব সে আমার ভাই আমার ঘরକୁ আসନ୍ତି মো সুনা দেখে আসନ୍ତି তুমি সুনা দেখিব খালি দেখিব না কোন তোমার স্ত্রী রসুলা দেখি যে ডিফেক্ট দেখিব তাহলে এই দিবে ঠিয়া ঠিয়া করে দেব ଆଉ ଏତେ ଦିନ ରହିପାରିବ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି କାମ କରିଦେବି ମହିଳା ତ ଏସବୁ ସଭା କରିଦେବି ଚଣ୍ଡା ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏସିଡି ପକେଇ ଚିକଚିକି ଦେଖାଯିବ ଚଣ୍ଡା ତୁ ସୁନା ଉପରେ ଏସିଡି ଆଉ ରହିବ ନସୁଣି ନବା ଉପାୟ ତ ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ ଭାଇ କଥା ନସୁଣା ଦେଖନ୍ତି ଭାଇ ବୋଲି ସବୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ସୁନା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ରକଦା ପୁରା ମହବତର ଆମ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ସାଧା ଯୋଉ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାକୁ ଘର ବାସନା କାମ କରେଇଲେନି ସାଥିରେ ନେଇକି କାମ କରିଲି ମହିଳା ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ସଭା କରିଦେଲି ଦେଖ କାମ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ ଯେତେ ମହିଳା ସଫା କଲୁଣି ତ ବେମାର ହେଇଯିବନି ବେମାର କାହିଁକି ମୁଁ ତ ସେଫ୍ଟି ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ନା ଆମେ ବଢିଆ ଆଉ ପର ସୁନା ମୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖ କାମ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ହେଲେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ତମେ ପାରିବ ତମେ ପାରିବ ମୁଁ ପାରିବି ମୁଁ ବଢିଆ ସେ କଥା ତମେ ଦେଖ ତମେ ଘରେ ଦେଖ ମୁଁ ତ କହୁନି ପାରିବି ବୋଲି ତୁ ତ ଆଡେ କେହି ମନା କରୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣି ନା ତମେ କେତେ ପାଣି ଲାଗଲା ବସିଲା ଉଠି ପାଣି କି ଉଠିଲା ବସିବା ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନି ସିନା ଉଠିଲେ ଆଉ ଧନ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଗାଉ କରି କହିବ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ ମୁଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ ଅତି ଗୋଟେ ହଉଛ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଭିତରେ ସୁନାଟା ନେଇ ଏଠି କୁଆଡେ ଚିଲ୍ଲାଲା ମୋ ଭାଇ କି ଯଦି କିଛି କହିଦବ ସେ ଗୋଳି ମଝି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗାଞ୍ଚି ଦେବି ମନେ ରହେ ସାବିତ୍ରୀ ଅଭାବ ହଉଛି ଲୋ ଭାଇକିନା ତତେ ଅଭାବ ହଉଛି ବୋଲି ତୁ ଏମିତି ଉତ୍ତୁବାତ ହଉଛୁ ଅଭାବ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ବଢିଆ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ମାନେ ସୁନା ଦେଖିବା ପାରିବି ସଫା କରି ବଦଳେଇ ଦେବି ବଦଳିଦବ ନା ଭାଇ ସେ ମୁଣ୍ଡ କରିବନି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ
ଆରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି କେମିତି ଶୋଷିବୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ବିଶ୍ୱ ଶୋଷଣ ବାହାର କରିଦେବି ଯୋଉଠି କାମୁଡ଼ି ଥିବ ହଁ ଚୁଚୁମି ବାହାର ଦେବୁ ଚୁଚୁମିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ପଚାରିକି ଆସ କୋଉଠି କାମୁଡ଼ିଲ ଜାଗା ଛୋଟ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଚୁମିକି ବାହାର ଚୁଚୁମି କରିବ ଆରେ ସେ ମରିଯିବ ତାପରେ ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଲକୁ ଚୁଚୁମି ହଁ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହୁଥିଲି ଯେ ନବଳେ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ତ ମାରି ଯାଉଛି ଏ ତମ ମତେ ହାତ ଧରି ରଖୁଛି ଭାଇଆ ମୁଁ ମରିଛି ବି ତମେ ରାଣ୍ଡ ହେଇଛି ମତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦବ ମୋ ପିଲା କେମିତି ଚଳିବ କିଏ ତମ ମୁତ ନେଇ ରାଇବଲ ଭାଇଆ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଲାଣି ସେ ବାହାର କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଚୁମି ବାହାର କରିଦେବି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଆଉ ତୁ ଜିତିଗଲୁ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଯା ଚୁଚୁମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚୁଚୁମି ମୁଁ ଯାଇକି ଓହୋ ତମେ ଠିଆ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିଛି କାମ ଦବ କାହିଁକି ଠିଆ ହବନି ବା କଣ ବାବୁଲୁ ହବନି ହବନି ତମେ ଠିଠି ଆলো ଆଖି ପଟ ବିଷ ବାହାରିଯିବ জীবন আমরা দেখছি পড়ছি তবে সেটিকে যাও সিয়ার মোকটা পছটা মরি আড়ি দাও ও ভাই আলো କପଡ଼ା ଖସା ମାଛି ବସିଲାଣି ପଛକୁ ଦେଖ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବୁ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବୁ କଣ ହଉଛି କଣ ରୁଗୁରୁ କହୁଛି ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବୁ ଭାଇଆ ତମ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ମାଛ ଆଣ୍ଠି ପଡେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ ତମ ଧରମ ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମୋର ପଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆଜି ବସିଗଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କଣ ତମ ଭାଇ କହିବା ଆଜି ରହିବ ରହିବା କଥା କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବାରେ ଦୁନିଆ କାମ ମୁଁ ରହିପାରିବି ମୋ ସାଥିରେ କୋଉଠି ରହିବାର ଅସୁବିଧା ମୁଁ 1.5 କେଜି ମଟନ କରାନ୍ତି ରହିବ ତାର କହୁଛି କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ତାକୁ ଯାଉଛି ମଟନର ମଝି ଗୋଡ଼ କୋଉଟା ଦୋକାନୀ କରେ ସେ ଦେଇଦବ କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଝି ଗୋଡ଼ ରଖୁନି ହଉ ମୁଁ ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ
এইটা আছে শুরু শুরু তুই তো তুমি সেটি বাথরুমে দিকে সেটা জায়গা এটা না আমি পারিনি জায়গা বুঝো তুমি ও জায়গা বুঝো না সে মত ভালো কি জানি তো তুমি মনে করছো বলে তোমার গাঁ লোক ডাকিলে আসিল মারি তো দাঁত ভাঙি দেবে তো তুমি যদি লাজ মারি কাম ঝামু দেবে দিয়া କେତେ ଚାଲାକ ଗାଲୁକୁ ଚପେଇ ନେଉଳ କାମୁଡ଼ିବ ଇଏ ଯୋଉ ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଗାଲୁକୁ ଚୋଚିବ ତ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଲୁକୁ ଚୋଚିକି ଚାଲିଗଲା